Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali bersama Miss Yohan di sini di channel kita English Corner. Pada kesempatan kali ini, Miss Yohan ingin share materi baru mengenai explanation text. Oke, sobat edukatif, pernahkah kalian bertanya, bagaimana bumi tercipta? Bagaimana hujan dan pelangi terbentuk? Dan seperti yang marak baru-baru ini, bagaimana seseorang bisa tertular virus corona? Dan mengapa suatu fenomena alam atau gejala sosial bisa terjadi? Itulah sedikit contoh dari explanation text. Keep on fire! Sebelum kita lanjut membahas video ini, what will we learn in this video are the definition of explanation text, social function, tujuan dari teks eksplanasi, generic structure, struktur teks, and language feature, dan ciri-ciri kebahasaan dari teks eksplanasi. Okay, check it out. What is explanation text? Explanation text is a text that explain about the process or sequence of phenomena. Jadi dengan kata lain, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan sebuah proses terjadinya peristiwa secara detail. There are two types of explanation text. The first is sequential and the second one is cause and effect. The purpose. An explanation text is written to explain how and why something in the world happen. Jadi sesuai dengan namanya ya guys, tujuannya adalah menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. Nah, sesuatu itu apa? The something can be natural phenomena, gejala alam seperti earthquake, flood, tsunami, and so on. Or sociocultural phenomena atau gejala sosial, misalnya jobless, and then COVID, etc. The generic structure of explanation text consists of general statement. Here, stating the phenomena or issues which are being explained. Jadi di general statement ini berisi informasi umum mengenai topik yang akan dibahas. Nah, seperti yang tadi disampaikan, topiknya bisa natural phenomena, gejala alam, ataupun sociocultural phenomena atau gejala sosial. Di bagian selanjutnya ada explanation. Explanation stating the series of steps which explain the issues or phenomena. Jadi, di bagian penjelasan ini berisi rangkaian kejadian-kejadian dari suatu proses yang dijabarkan secara sistematis. Penjelasannya bisa menggunakan pertanyaan mengapa dan bagaimana, seperti yang tadi dijelaskan bahwa how and why, agar lebih komprehensif. Dan bagian yang terakhir ada closing. Closing ini bersifat opsional ya guys, artinya boleh ada, boleh juga tidak. Biasanya di closing ini berisi info tambahan atau opini penulis mengenai topik yang telah dibahas. Let's see the example. How do people get infected by COVID-19? Oke, how do people get infected? Nah, kalau di sini membahas mengenai COVID. From the beginning of 2020, the world has been in an emergency status following the outbreak of an infectious disease caused by severe acute respiratory syndrome. The disease known as coronavirus disease. Oke, bla 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 bla. Nah, kalau kita lihat dari paragraf awal ini, karena ini adalah gambaran umum, informasi umum mengenai COVID, jadi the first paragraph ini, what is COVID-19 and how it is spread, so we can call this general statement. Ya, karena berisi
apa sih itu COVID? And then go to the second paragraph. COVID-19 is a respiratory disease, therefore it is mainly transmitted through respiratory droplet. Oke. Jadi kalau bla 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 bla. Jadi kalau dilihat dari makna awal paragraf, kalimat di awal-awal ini, paragraf kedua contain transmission by droplet ya. Jadi bisa ditularkan melalui droplet. Nah, sehingga penjelasan paragraf kedua ini bisa kita simpulkan sequence of explanation. Transmission by droplet. Going to the next paragraph, the third paragraph. Transmission by contact is also a possible route of the infection. Nah, sudah jelas di kalimat awal ini bahwa ada penjelasan lagi. Cara penularannya adalah transmission by contact, sehingga ini juga merupakan sequence of explanation. And the last paragraph, more studies are still being conducted to this day to learn more about the virus, blah 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 blah. So far, the most effective way to cut the route of transmission is by maintaining physical distance and avoiding prolonged contact. Jadi, this is an additional info about how to cut the spread. Jadi, the last paragraph ini bisa kita golongkan ke closing. Itulah analisis berdasarkan generic structure-nya, struktur teksnya. Oke, the language feature. Language feature, ciri-ciri kebahasaan dari explanation text. Yang pertama adalah focus on generic participant. Jadi, membahas satu masalah atau satu peristiwa, an object or phenomena discussed ya. Jadi bisa menggunakan abstract noun or technical term. Biasanya menggunakan kata-kata benda abstrak dan kata-kata yang berkenaan dengan kata benda tersebut. For example, abstract noun, coronavirus, an emergency status, distant, ejection, chance. And then technical term adalah kata-kata yang merujuk ke topik yang dibahas. Contohnya transmission, respiratory, symptomatic, membran, and so on. Language feature, the second one, use present tense. Nah, kenapa menggunakan present tense? Karena di explanation text ini kita menunjukkan fakta, teks yang berupa fakta. Jadi harus menggunakan present tense. Contohnya, viral particle from the respiratory droplets land on an object. Ada kata land. Someone touches the object, then touches their mouth, eyes, or nose. Ada kata touches. Ini adalah kebetulan simple present. The virus then slips into the body via their mucous membrane, infecting the person. Ada kata slips. Nah, biasanya menggunakan present tense ini korelasinya dengan action verb. Use action verb. Kata action verb adalah kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan aksi yang sedang berlangsung. Aksi yang berlangsung itu. Contohnya prevent, maintain, touch, etc. Oke. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah use chronological connector. Jadi, supaya menunjukkan penjabaran yang sistematis, kita menggunakan kata hubung supaya lebih komprehensif. Bisa kita lihat di contoh teks di atas, COVID-19 is a respiratory disease. Therefore, it is mainly transmitted through bla bla bla. Jadi dengan kata therefore supaya ini lebih coherent. Contoh lain bisa menggunakan connector first, second, after, then, therefore, as a consequence, etc. Yang keempat, ciri kebahasaannya adalah use passive voice. Apakah itu passive voice? Dan mengapa harus menggunakan passive voice?
Passive voice bertujuan untuk menekankan atau fokus pada kejadiannya daripada subjeknya. Karena ini membahas proses, maka banyak kegiatan sehingga dipilihlah kalimat dalam bentuk pasif yang menekankan pada kejadiannya, kegiatannya, bukan pada orangnya, bukan pada subjeknya. For example, it is mainly transmitted through respiratory droplet. Droplet of virus-laden mucus that are ejected when bla bla bla. Nah, biasanya passive voice itu selalu diawali dengan B plus verb 3. It is mainly transmitted. Droplet of virus-laden mucus that are ejected bla bla bla. Okay, I think enough for today. Hopefully you can understand it easily. Have a great day. Thanks for watching. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, and comment. Lalu di-share experiences, inspire others. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.